یہ کیسے ہوتی ہے پتہ نہیں ہے سمجھ تو پرانا بندہ دسا کیسے السلام علیکم میں ساجد حسنین تو سارے یوٹیوب چینل ساجد بھائی میں امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو تے اج اساں آئے ہوئے کوہاڑ منڈی تے کوہاڑ دی بہت مشہور منڈی ہے تے اتھاں ہر شے ملدی ہے جیسے گھنو ہر بلا ہوندی ہے کتے بلے جانور ہر شے کپڑے پیاں چیزاں سارے ہوندیاں تے میرے نال ہی 3-4 دوست ودن اے تھوک دکھاواں ماحول پچھوں ساجین تے دیکھو ہاتھ لاؤ اے تکی صاحب پچھوارے پہ ہونی کھڑے ہیں مشاہد پہ ہونی بائے بائے چینل کو سبسکرائب کرو تے تھوڑی کھانے منڈی دا ماحول ہوں اساں گھننی ہے او لال آکھ والی نہیں ہوندی چکور اتھا میں نے بندے گھننے ہیں تو اتھا سب ماحول لکھیں کتنا دا ہے 22,000 50 के तेरा 400 का کتنے دا دکھاویں کتنے کار ہیں ویڈیو ہے یہ کتنے لکھیں دیتا ہے 550 تلے ڈرا کیوں ہوتا ہے ویسے کتنا ہے زندہ پہ کیا تھا ان طریقات سے ہند صحیح اور یہ کتنے کا ہے کل میں نے پوچھا ہے یہ نیچے والے کتنے کے ہیں کر لے یہ میں گھندا پیا 550 لینا ہے جوڑا یہ تو گن سے اور وہ والے کتنے کے ہیں یار وہ 550 کا بول رہا ہے اس کو نہیں دیا ابھی اس میں رعایت نہیں ہے اس میں کتنا فائنل بتاؤ 500 پہ دو بس کس کا اور جو والا جو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے یہ والا او اچھا پر لے 500 لوتا چاہو وہ گھن لے میں 5 جوڑے گھننا ہے یہ دے بس دینے بس دین جلدی یہ مہنگا نے ڈیس دے سونے 800 روپے نہیں سونا جوڑا بھائی یہ 500 کے فائنل کرو بس ہم لیتے ہیں کافی سارے ہم نے لینے ہیں سارے مانگ رہے ہیں کون یہاں پہ 2 بھائی ہیں 500 روپے دے رہے ہیں اچھا 500 پہ دو نا کتنے 4 جوڑے میں لیتا ہوں 500 پہ صحیح ہے اس کا جوڑا کون سا ہے اس کا وہ میں خود ان سے چن لوں گا جو اس کا بھی نہیں ہے
रंग के जोड़े हैं, ये अकेला है सफ़ेद वाला। 4 जोड़े ले रहे हो ये देखो, ये 550 और वो 550, बाकी 550। चलो सही है, फिर दे दो। तो इसका पिंजरा फिर कहाँ से लेना पड़ेगा? पिंजरा घेना है वहाँ, 800 रुपये का 550। पिंजरा ले आ। 800 रुपये का 550। ये 4 जोड़े अलग करवा ना तकी। पिंजरा घेना बोलियो ही। बना लेंगे बस अभी नया नया शौक है ना। जी हमने पंजाब में ले जाने, मोटरसाइकिल पर सफ़र करना है, फिर ये कोई मसला तो नहीं बनेगा जी? किस से? हम तो मोटरसाइकिल पर जाएंगे लिया में। ऊपर को कपड़ा बांधना पड़ेगा या इस तरह ले जाए? अच्छा। और इनकी खुराक क्या है? खुराक बाजरा, सही है। मुझे ख्याल करना है, फिर हम इधर आते रहते हैं, हमारा काम है काफ़ी सारा। वापस ले 4 घेन में जेरे घेन है, चूण घेन तो जेरे घेन चूण घेन। ठीक है, तो सिर्फ 4 ये गिनन या 4 जोड़े गिनन? 4 जोड़े ढेर थे। कितने थे? ये तो बच्चे जाने संभली जाने ये 5 जोड़े घेन है, 1500 दे। ठीक है, जोड़ा ठीक है। बच्चा जाएंगे घेन तू अगर रखी रहे हैं। वो 550 रुपये जोड़ा है, मैंने बता दिया, ये वाली और वो वाली, बाकी 500 वो भिन्न है, वो जड़ी और है। देखो अच्छा दोस्तों, ये असा घेन गिते हैं 1500 रुपये। अगर चंगे लगन तो सारे कमेंट दिए, सही गिते से या ख़राब गिते से। अगर कोई शौकीन न तो होवे तो उन्हें पता लगता है। ऐसा नवे हैं बिल्कुल पूरे ठीक हैं। अच्छा, और आप पैसे दे होई? पंजाब तो क्या, पंजाब से आगे भी लेके जाओ इसमें। अच्छा सही है, ये सही है गाना। ये पता नहीं है। और ये कौन सा वाला है? ये वो वाला है। तो पता भी केड़े वाला है, हमको पता नहीं चलता बस। और ये तोते का बताओ, ये किस तरह जोड़ा है? ये बताओ उस्ताद। सही मिल गया, बता पीछा खुशी। ये कितने का जोड़ा है? 12,000 अंडे देता है। बच्चे कर माशाल्लाह। ओ जुलू है ओ बजा घेनु बकरा इलाका जो बकरा गुजारे वाला जुलू है। ये वाला, ये तो ये वाला ये वाला अंडे देती है, सही है। क्या रखी नू गिनो अच्छा। सारे देख आई ना को वो महंगा ज्यादा। ये कितने का है? ये ये अभी नहीं बेचना, नहीं बेचना अपने कितने कोई हाल है छुरा तक इनू
یہ جوتی کتنے دی ہے؟ 200 صرف 200 تے تک دی نہیں والا بالکل نہیں کرنا پیسے 200 رعایت کرے سی نا 200 ہے سونی دے 200 دی کون دیندا ہے اچھا ہوں کینتے جلو چھرا کے رکھنو چھرا کو شاکا چھرا چا وڈا ڈینجرس یہ چمچے مل جان لنڈے تو بیٹری کہہ رہی یہ بیٹری کتنا دی میرا یار موبائل ہے اپنا 850 کیوں دا بیٹری خراب یہ کتنا کی بیٹری ہے 30 روپے کی سب ایک ریٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے 30 روپے یہ چلتی ہے یہ بس اس طرح کھیلنے کے لیے ہے یہ 3 جنجی میں ہوئی یہ بیٹریاں لوٹانا بیٹھا دوستو اساں منڈی تو واپس آ گئے ہیں تے اساں او جڑا گھنے نال سامان اساں گھنا ہے تے چکور ہی گھنا ہے لال آکھ والی تے باقی او جڑے چھوٹے چڑیاں نے او گھنا ہے تھوڑی دکھانا ہے ان چڑیاں تے ملا سا کو 500 روپے جوڑا تے اے جڑی لال آکھ والی چکور ہے اے سب بہت مہنگے ملی 6000 دی ملی ہے پنجرے سمیت تو میں امید کرنا تو ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو تے اپنے دوستوں شیئر کرے سو تے مل سو ایک نویں ویڈیو دے نال خدا حافظ